Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in, Arba'in. nawaitul uslah, Nawaitul nawaitul khalwah, khalwah. nawaitul itikaf, Ketiga. nawaitul riyadhah, Nawaitul nawaitul suruk, Syuruk. nawaitul sawm al-'azim fi hadzal masjid Masjid. في هذا الجميع إلهي أنت مقصودي Anta maksud. ورضاك مطلوبي Maksudnya. أعطني محبتك ومعرفتك Mahabbatuka wa ma'rifatika. نصر من الله Nasrullah. وفتح خارق Khalid. يستر يا سيدي بدر بدر يا إمام رب المدد صلوا على النبي Allahumma محمد sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. apa yang tidak bisa Muharram. Muharrudin Jahanan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه صلوا على النبي محمد Allahumma sholli alaihi. Ya halal
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa yaqra fi kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa yaqra fi kitabillah. Alaikal qumbatul khabrat tujahid fi sabilillah. Alaikal qumbatul khabrat tujahid fi sabilillah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Allah Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummatil bati, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummatil bati, wa dhammi min al-dhanbi wa ghafara ya Allah, wa dhammi min al-dhanbi wa ghafara ya Allah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Zikir atau mutawajadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم يا سيد السادات ونور الموجودات يا من هو الملجأ لمن مساه قائم ومعلم يا أقرب الوسائل إلى الله تعالى ويا أقوى المستند
التوسل إلى جنابك اللذم بهؤلاء سعادات وأهل الله وأهل بيتك الكرام لدفع الرفع بواسطتك ورفع قائم لا يرفع إلا بدلالتك بسيدي ومولاي يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين. الله تعالى مدد يا سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم حقدرانه سيدنا أبو بكر الصديق خليفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي رضوانه قاسم بن محمد وأبو بكر عنه إمام جعفر الصديق رضوانه سلطان العارفين أبي تافر المسلمي كرسرسرام أبو الحسن الحقاني كرسرسرام أبو علي الفرمادي كرسرسرام خواجة أبو يعقوب يوسف الحمداني كرسرسرام أبو عباس الخضر عليه السلام خواجة عبد الحلق الخستواني إمام الخاتم كرسرسرام خواجة عارف واقري كرسرسرام خواجة محمود الجرفقناوي كرسرسرام خواجة عزيز علي عربيتاني كرسرسرام خواجة محمد بابا سماسي كرسرسرام خواجة سيد أمير هلال كرسرسرام إمام الطريقة ولطف الخليقة خواجة محمد بودين شنك سفن كرسرسرام خواجة رودين الأكبر كرسرسرام خواجة يعقوب الحرقي كرسرسرام خواجة عبيد الله الأحرار كرسرسرام سيدنا الشيخ محمد نزاهيد كرسرسرام سيدنا الشيخ درس محمد كرسرسرام مولانا محمد خواجة الأمكناكي كرسرسرام سيدنا الشيخ محمد الباقي بالله كرسرسرام إمام رباني أحمد الفاروقي سرندي كرسرسرام سيدنا الشيخ محمد معصوم كرسرسرام سيدنا الشيخ محمد شيخ الدين عارف كرسرسرام سيدنا الشيخ نور محمد البدواني كرسرسرام سيدنا الشيخ شمس الدين حبيب الله جاني جنان كرسرسرام سيدنا الشيخ عبد الله الدلوي كرسرسرام سيدنا الشيخ جودين خالق البغدادي كرسرسرام سيدنا الشيخ إسماعيل الأسرواني كرسرسرام سيدنا الشيخ حسن محمد الأسرواني كرسرسرام سيدنا الشيخ محمد أفندي اليروكي كرسرسرام سيدنا الشيخ جمال الدين القومك الحسيني كرسرسرام سيدنا الشيخ أبو أحمد الصغري كرسرسرام سيدنا الشيخ أبو محمد المدني كرسرسرام سيدنا الشيخ شرف الدين الدغستاني كرسرسرام أستاذنا سلطان الأولياء مولانا الشيخ عبد الله فاس نستاني كرسرسرام خاتم سعادة النكشامات العالية سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد نادي مجل مسيح فني كرسرسرام سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد هشام كباني رباني كرسرسرام إمام رباني شهدي شهاب تفل كرسرسرام مسيدان شهامة الفرقاني يوسف الصديق عبد اليماني إمام العارف الأمان الحق لسان المتكلمين النسخوي عارف عبر المعروف في البرهان برهان الكرم غازلنا يا سيدنا صاحب الزمان محمد المهدي عليه السلام وصاحب الأنصر آخدين عليه السلام يا بدلاين جبائن قفا يا أوتاد يا حير عن تامر الأربعين نعبة يا أهل البيت النبي أهل الأقرب رسول الحضرة حضرة الله عز وجل يا عيمة الأرباح يا أولياء الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنبقى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنبقى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنبقى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنبقى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنبقى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنبقى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنبقى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنبقى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنبقى بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنبقى بفضل الله على الله تعالى درجتك دائما ومددني بمددهم وبركاتهم وأنفس القدس بحرمة ما لا نبي بعده وبحرمة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih innahu huwat tawwabur rahim. Min kulli dhanbi wa ma'siyatin, min kulli ma yukhalifu din al-islam, min kulli ma yukhalifu syari'ah, min kulli ma yukhalifu tariqa, min kulli ma yukhalifu al-haqiqa, min kulli ma yukhalifu al-azimah, min kulli ma yukhalifu al-ma'rifah, ya arhamar rahimin. Allahumma ya musabib al-asbab, ya مفتح الأبواب، يا مقلب القلوب والأبصار، يا دليل المتحيرين، يا غيث المستغيثين، يا حي قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، يا من لا ملجأ منه إلا إليه فلا تخيب رجعنا، يا قديم الإنسان. اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله. Rahmat Syarif, jadilah cinta kita dari Gusti Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Jadilah cinta kita dari Sultan Al-Auliya Maulana Syekh Muhammad Nadir Adil Husain Khani Garsal dan Sultan Al-Auliya Maulana Syekh Muhammad Hisham Kakani Rabbani Garsal kita. Jadilah cinta kita dari Imam Rabbani Syekh Isya Abdul Jabbar Garsal Musliman kita. Di surah Sayyidi Madaji Imam Rabbani Madad. Madatul Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ولم نشر لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أقامك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشر لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أقامك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولم نشر لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أقامك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولم نشر لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أقامك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشر لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أقامك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشر لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أقامك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشر لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أقامك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر فاتحة الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم الحقني بالصالحين آمن بالله صدق الله ربنا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام الأرسل الأنبياء والمرسلين وخدماء شرعهم الأئمة الأربعة والرحيم شيخنا في طريقة النقشبندية الثانية خاصة رأي طريقة الخليقة شيخة النقشبند محمد رسول خالق السلام وجناب الحل خالق السر وإلى أروع الفجر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة عليه الله. السلام إلى حبل النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الكرام ورسائل الأنبياء والمرسلين وسلكنا الفاتحة أعوذ بالله من
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. على بذكر تطمئن القلوب. لا يا الله 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 Allah 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 Allah. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حق 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 حق. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي 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 حي. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله 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 حي الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم الله يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هو يا هو يا دائم. يا هو يا هو يا دائم. يا هو يا هو يا دائم. الله يا هو يا دائم. الله يا هو يا دائم. الله يا هو يا دائم. يا دائم يا دائم يا دائم يا الله. يا دائم يا دائم يا دائم يا الله. يا حليم يا حليم يا حليم يا الله. يا حليم يا حليم يا حليم يا الله. يا حفيد يا حفيد يا حفيد يا الله. يا حفيد يا حفيد يا حفيد يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله. يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله. يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله. يا معين يا معين يا معين يا الله. يا معين يا معين يا معين يا الله. يا معيز يا معيز يا معيز يا الله. يا معيز يا معيز يا معيز يا الله. يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا الله. يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا الله. يا غفار يا غفار يا غفار يا الله. يا غفار يا غفار يا غفار يا
Allah. Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah. Oh ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah. Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Allah. Oh ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Allah. Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Allah. Oh ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Allah. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah. Oh ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah. Oh ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah. Ya Sami, Ya Sami, Ya Sami, Ya Allah. Oh ya Sami, Ya Sami, Ya Sami, Ya Allah. Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Allah. Oh ya Wahab, Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Allah. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Allah. Oh ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Allah. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah. Oh ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah. Oh ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Ya Allah. Hanan, Ya 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 Ya Allah. Manan, Ya 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 Ya Allah. Dayan, Ya 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 Allah. Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Allah. Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah. Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman, Ya Allah. Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Allah. Ya Allah, 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 Ya حسبنا الله Allah. ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مداد يا سيدي. Salawatullahi ta'ala wa malaikati wa al-marasan samul khaliq ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa radiyallahu tabarakatan sunasami rasulullah ismail wa alitabi nabi bisan wa na'matil mustahidin al-mabil ulama al-mutaqam nasalin wa amma syai'na turiqatin akshamnatil aliyah qad salatul rumzaka wa nawar Allah ta'ala rahmatan wa ta'ala alina bi barakatim maffatim da'imin alhamdulillah al-fatihah. على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات على أمر العالمين سيدنا محمد صلوات على أكبر العالمين سيدنا محمد صلوات صلوات الله تعالى وملائكته والمرسلين سمر خلق على محمد وعلى آل محمد عليه وعلى وسلم ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة الرسول أجمعين وعن التابعين بإحسان وعن أئمة المجتهدين المعروفين وعلى علماء المتقين الصالحين ومشايخنا من طريقتنا أجمعين العليا قد سلكت الأرمزاك ونور الله تعالى رحمة البركة وعند الله تعالى علينا من بركة مفهوم دائما والحمد لله رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسال الأنبياء والمرسلين وخدماء شرعهم الأرض والجلال وعلى رحم الشيخين من طريقة الإسلامنا الدنيا خاصة الرحيم طريقة الخليفة الشيخ بدر شهبة محمد ونسب خالق السلام وشنا بخالص ذلك السر وشينا وفلا سلطان الأولياء شيطان شيخنا عبد الله بن نشتانك السر سلام وشهينا وفلا سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد نادي مهدي المشايخ فنك السر سلام وشينا وفلا سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد هشام كفاني رباني كسر سروي إمام رباني الشيخ شاب دبال كسر سرم سيدان الهدي خلفة الله سيدنا مهدي عليه السلام الحق سنة سلام الحق ما ونسلم بسنة كالي جاga بسنة مريم مسلم kudus بسنة بنا بسنة كنو jati بسنة derajat بسنة kiri بسنة bersih بسنة ampen. Belah berarti Mbah Sultan Fatah Mbah Sultan Renggono Mbah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه صلوا على النبي محمد. Mas Lili mau pinjam vokal monggo. Ya deh. Apa namanya? Coba coba. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Badratim, ya Badratim, min asaqul kamali. Ya Badratim, ya Badratim, min asaqul kamali. Maka yu'abir wal ula
بدراتي يا بدراتي من أزكو لك مالي متى يعامل أن أولى متى يؤمن أن لك مقالي أنت الذي أشرقت في الأفق الأولى أنت الذي أشرقت في الأفق الأولى فامحت بالأنوار أنوار كل مهالي وبك استمنى وبك استمنى ربه يا علم الهدى بالنور والإنعام والإنعام والإفضال يا بدرتي يا بدرتي الله الله منها يقول كمالي يا بدرتي يا بدرتي الله الله منها يقول كمالي متى يعابر عن أولى متى يؤمن أن لك مقالي صلى عليك صلى عليك الله ربي دائما صلى عليك صلى عليك الله ربي دائما أبقى مع الإبكار والإبكار والأعصاب وعلى جميع على جميع الأهل والأصحاب من حسهم رب العلا بكمالي يا بدرتي يا بدرتي الله الله من هذا كل كمالي يا بدرتي يا بدرتي الله الله من هذا كل كمالي الله الله متى يعامر عنه لا متى يعامر عنه لا كما قالي صلى على النبي محمد صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Askar taslim coba ingat-ingat Mas repot-repot jenengan enggak harus bawa-bawa kayak gini ya kesut ya Askar taslim Askar taslim Sallu ala Nabi اللهم Muhammad صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallu ala Nabi Muhammad وعلى آله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallu ala Nabi Muhammad Aska taslimi ketinggian terus coba Aska sering enggak coba coba jenengan nyanyi aku belum Asnya taslimi kan ketinggian coba ulang lagi coba Aska taslimi enggak masuk enggak masuk biasanya dari mana Aska taslimi enggak masuk enggak bukan kami no nah kalau dari E masuk ke P ya batas limit ke P juga
mayor. Taslimi tuda ilaika ya po itu yang betul dari al-bari tasra alaika ya betul makanya coba baru aminor cita bil khairi ya nabi wa dinil ya nabi cita bil khairi ya nabi wa hadinil ya nabi mayyatu bekor ya lagi ya sallu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi aska taslimi tuda ilaika ya Taha wa salatul bari al-bari tasra alaika ya Taha cinta bil khairi ya nabi wa dinil yusri ya nabi cinta bil khairi ya nabi
نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخفو الطاعة فوهبنا أزكى تسليمي يا إليك يا طه وصلاة الباري الباري تسرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخفو طاعك صلوا على النبي محمد. Satu lagi apa yang diingat? Apa udah jadi? Kau minta ya? Minta yang dari pernah. Begitu kodnya mungkin segitu nggak kuat. Kita dulu apa lagi? Ya Rasulullah Assalamualaikum ya Rabbil Alamin wa Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajim. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajim. Afata ya jidratal alamin ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah Allah Allah Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbil Ashadi wa darajim. Fatayati total alamin ya uhailal judi wal karami. Fatayati total alamin ya uhailal judi wal karami. Nahnu jiranu bidal harami haramil ihsani wal hasadi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Allah 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 ya Rasulullah
والدرجم الفتى يا جيد العلم يا أهيل الجود والكرم ولنا الخير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى سبعين ننتسب نسب ما فيه من دخل يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشهاد والدرج يا فتى يا زينة العلن يا أهيل الجود والكرم كم إمام بعده خلفوا منهم ساداتهم إذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم داهر وزمان الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهاد والترجم الفتى يا جيد والعلم يا أهيل الجود والكرم مثل زين العابدين علي وابنه البقير خير ولي والإمام صادق الحفل وعلي فيه الأولى يقيني يا رسول الله سلام عليك الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيبة العلم يا أهيل الجود والكرم فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني يا رسول الله سلام الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتى يا زينة العلم يا أهيل الجود والكرم أهل البيت المصطفى بهري هم أمان الأهاب فذكري شبهوا بالأنجم زهري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أفدى يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم وسفين لي نجاة إذا عبد من طوفان كل أذى فيها لا تكون كذا معتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهاد والدرج الفتى يا جينة العلم يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتى يا جينة العلم يا أهيل الجود والكرم صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد فتح
أعوذ بالله من الشيطان أعوذ الرجيم بالله من الشيطان بسم الرجيم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن اللهم الرحيم صل على سيدنا محمد الفتيح لما أغلق والختيم لما سبق نصر الحق بالحق على هذه الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Sebelum tadi saya membaca kitab hadis ini, Masyayikhina memberitahu pada saya begini. Jadi perbedaan majelis-majelis ada khalaq-khalaqah antara orang yang mendapatkan otoritas dengan majelis-majelis yang biasa tentu berbeda, kata beliau. Kalau majelis-majelis biasa itu ketika mereka menyampaikan ilmu hadis atau ilmu Quran, mereka hanya dapat fadilah-fadilah sebagaimana diterang dalam syariah. Namun ketika kita duduk di majelis bersama mereka orang-orang yang diberikan wewenang atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum, maka tidak hanya mendapatkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam syariah, namun juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu nur atau kekuatan. Jadi seolah-olah ketika membaca hadis itu seolah-olah kita akan seolah-olah kita mendengar itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perbedaannya, karena ketika kita duduk bersama dalam majelis-majelis yang diberikan wewenang atau otoritas dari Allah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari masyayikhina, maka ilmu yang disampaikan itu berasal dari Allah, berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan masyayikhina. Begitu. Jadi ketika disampaikan ilmu itu seolah kita seperti hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para sahabat mendengar ilmu itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya akan diberikan kekuatan nur atau cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Cahaya iman itu untuk menerangi hati kita, untuk menerangi pikiran kita, untuk menerangi penglihatan kita, untuk menerangi pendengaran kita, untuk menerangi lisan kita, untuk menerangi nafas kita, untuk menerangi seluruh kehidupan kita, untuk menerangi hidup kita dan untuk menerangi kematian kita, untuk menerangi kehidupan kita setelah kematian kita, untuk menerangi kita di yaumil hisab, untuk menerangi kita untuk melalui sirat, untuk menerangi kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan bacaan hadis yang dari beberapa pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu. 'An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina sha'imuna fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun muttafaqun alaih. Artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu. Lalu ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi berkata atau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu. Sesungguhnya dalam surga ada sebuah pintu, babun atau baban itu pintu gerbang, pintu besar atau pintu.
Sesungguhnya dalam surga ada sebuah pintu bernama Ar-Rayyan, yuqalu lahu. Jadi pintu itu disebut Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk lewat pintu itu. Jadi kalau orang-orang yang tidak berpuasa, mereka tidak bisa memasuki pintu ini ceritanya. Hanya orang yang berpuasa tok. Ceritanya seperti itu kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Jadi tidak seorang pun yang bisa memasukinya melainkan mereka. Ahadun ghairuhum. Jadi selain mereka tidak bisa, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu aina shaimuna. Jadi dan apabila jadi kecuali mereka orang-orang yang berpuasa. Jadi pintu itu tidak bisa dilewati oleh seorang pun kecuali aina yusaimu, kecuali orang-orang yang berpuasa. Lalu para malaikat penjaga mereka berkata, jadi ketika Kanjeng Nabi mengatakan la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, jadi ada yang bisa masuk kecuali orang mereka yang berpuasa. Yuqalu, lalu para malaikat mereka berkata, aina shaimun, apakah mereka mana orang-orang berpuasa? Aina ini jamak, aina shaimun. Lalu ketika malaikat ini malaikat penjaga itu, para malaikat itu berkata, mana orang-orang yang berpuasa? Aina shaimun. Lalu fayaqumu la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Mereka semua berdiri. Jadi orang-orang berpuasa itu berdiri. Yang tidak berpuasa dia tidak bisa berdiri. Kenapa demikian? Karena ketika orang itu berpuasa, egonya itu dikekang oleh Gusti Allah di yaumul hisab. Karena mereka mengekang egonya di dunia dengan tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan aktivitas hubungan seksual sebagaimana keadaan ciri khas daripada makhluk. Begitu. Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Jadi mereka semua berdiri dan tidak ada seorang pun selain mereka yang memasukinya. Jadi yang tidak berpuasa tidak bisa memasukinya. Fa idza dakhulu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Lalu pintu itu akan tertutup, pintu langsung ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya. Hadis riwayat ini muttafaqun alaih. Jadi ini dari Imam Al-Bukhari dalam kitab puasa 4/133 nomor 1896. Lalu dari Muslim kitab puasa kedua (808) nomor 1152. Lalu berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang masih diriwayatkan daripada ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhabu anin nari sab'ina khairi fa muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id, dari Bapak Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma min abdin yasumu, siapa berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah. Jadi barang siapa berpuasa sehari di jalan Allah, kalau diartikan lebih seperti itu, tapi secara ringkasnya, siapa berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala semata, fi sabilillah. Nah, ini saya baru mendapat nafsiran dari masyarakat kita. Ini puasa fisabilillah ini ya seperti puasanya kita. Coba tak terjemahkan sedikit. Kalau puasanya kita itu seperti puasa anak-anak, yang penting gak makan gak minum udah beres itu kita ini. Makanya kalau kita pas waktu sore kita denda makanan, kita mau makan semuanya. Nah, lalu puasanya para wali, masyaykhina, kita ini masih anak-anak. Tapi ini bukan puasa kita, bukan puasa saya. Saya hanya menceritakan apa yang masyaykhina ceritakan malam ini melalui apa yang hadis yang tak baca barusan. Jadi inilah enaknya kalau kita punya pembimbing. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita langsung kayak ditelepon dari jauh. Ini masih begini, Nji. Misalnya Mas Lili kasih GPS, terus nanti kalau ke tempatku tak selok ini ada. Terus aku tiba-tiba seloknya itu kok lewat gunung-gunung loh. Mas Lili ini mana benar Mas? Oh iya betul. Setelah itu kamu nanti akan sampai sini nih gitu. Gimana begitu? Oh iya. Lah, ini ketika kita sampai di Mamin Abdin yasumu yauman min sabilillah. Nah, soalnya biasanya saya dengar para ustadz, para kiai, beliau-beliau menceritakan hadis itu, berpuasa itu mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan pahala dari Gusti Allah Subhanahu wa taala yang sering disebutkan. Tapi di sini lebih tinggi derajatnya, yaitu kan yang mengatakan saumu fisabilillah. Jadi berpuasa di jalan Allah atau berpuasa hanya karena Allah semata. Nah, Masyaihina menceritakan begini, puasa yang karena Gusti Allah itu level pertama adalah mengkondisikan dirinya sebagaimana kondisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tidak makan, Allah tidak minum, dan Allah tidak melakukan hubungan seksual. Ibarat itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kalian berpuasa, kalian mengikat ego kalian. Setan sudah diikat oleh Gusti Allah di neraka. Pintu neraka ditutup, dan tugas kita adalah mengikat ego kita. Ketika kita berpuasa mengikat ego kita, maka pertama kita akan mulai bisa mendengar rintihan dari ego kita, yaitu lapar, haus, dan kapan beduk maghrib itu tiba. Makanya kita ini orang-orang muslim yang awam, biasanya ketika bulan puasa kita akan lebih rajin beribadah, lebih alim dalam agama. Contohnya apa? Contohnya misalnya jam 2 siang, kita nunggu waktu segera asar. Biasanya kan kalau habis duhur kan tahu asar aja dari kan. Lagi dan kita puasa, kita lebih alim, lebih jadi mungkin jadi ahli ibadah. Kenapa? Habis duhur kita mengharap asar, kita menjadi ahli ibadah sebenarnya. Biasanya kan tahu udah maghrib lagi. Nah, ketika kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mulai bisa mendengarkan rintihan daripada ego kita, yaitu meminta makanan, meminta dilepaskan lah ceritanya gitu, meminta dilepaskan. Lah ini seperti halnya yang di depan saya muncul ini ceritanya salah satu kiai kita, Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin itu di Pati makan Mas Lini. Pati apa di Kudus, apa di mana? Pati nggih. Dari tempat jenengan jauh apa dikit? Dari tempat jenengan. Jauh nggak jauh. Kalau dari sini? Jauh lagi. Soalnya tadi itu pas kita majlisan zikir itu kok di depan saya kok yang muncul Mbah Mutamakin.
Nggih. Nah terus saya dalam arti begini, Mbah Mutamakin aja, kiai kita, wali kita itu aja tinggalnya di Pati. Nggih, maksudnya masa kita nggak betah tinggal di Kudus gitu aja karena terbiasa di Jakarta ramai gitu. Nah, jadi ternyata muncul lagi beliau Mbah Mutamakin. Nah jadi saya memang belum pernah ketemu secara fisik beliau dan saya tidak hidup di masa beliau, tapi insya Allah memberikan seperti suatu penglihatan gitu bagaimana keadaan beliau di waktu itu gitu. Kalau nggak salah itu Mbah Mutama itu orang itu kalau nggak salah agak gemuk katanya masih agak gemuk gitu ya, nggak gemuk banget juga sih, maksudnya ya kelihatan berisi lah kalau nggak salah ya. Nah terus Mbah Mutamakin itu kalau nggak salah itu beliau itu penasaran, ingin tahu egonya. Kalau kita puasa kan kita ingat egonya, kita ingat ego kita dengan cara berpuasa tidak memberikan apa yang dia mau. Dan Mbah Mutamakin beliau ekstrim, beliau itu dengan cara beliau tahu egonya, beliau mengenali egonya, sangat mengenali ego beliau. Dan beliau tahu ego beliau itu sukanya makan opor kalau nggak salah. Gambarnya itu sukanya makan opor sama nasi anget gitu, nasi mengkal itu. Biasa ya orang Jawa kan gitu, masih mengkal opor kan. Nah terus satu saat Mbah Mutamakin beliau itu minta dimasakkan opor, ingkung lah itu, ayam ingkung dengan nasi yang mengkal baru matang habis diadang itu kan, dikaru gitu kan. Terus beliau minta supaya badan beliau diikat di tiang tempat beliau biasa, gambarnya sih kayak tempat biasa beliau sholat atau ngajar atau kayak seperti sebuah tiang lah, tiang masjid atau tiang madrasah, saya kurang jelas. Lalu beliau minta diikat di situ. Nah lalu terus khadimnya itu disuruh datangkan ayam ingkung opor dengan nasi mengkal. Karena badan beliau diikat, beliau tahu egonya yang mau makan itu ceritanya. Nah, terus beliau diikat badannya, beliau nggak bisa ngapa-ngapain. Beliau hanya bisa mencium aroma sedapnya ingkung dan opor dan sedapnya nasi mengkal panas. Karena beliau nggak bisa bergerak, terus kan kita kan pernah ya, sering ya, kalau kita lapar, kita haus, kan kita gemecer ya. Nah itu proses pertama, gemecer gitu. Wah lapar, ingkung, opor dengan nasi mengkal. Beliau gemecer ceritanya, gambarnya sih beliau gemecer sampai ngajes gitu. Gemecer terus beliau biarkan sampai keluar, memang maaf agak vulgar sedikit, sampai ilernya ini keluar gambarnya itu. Keluar, dan beliau memang biarkan itu keluar gitu, karena beliau ingin tahu egoku itu apa toh gitu. Lalu terus dari dalam diri beliau itu tiba-tiba diberuntak, terus tiba-tiba pas beliau gini keluar egonya itu 2 jenis anjing kan kalau nggak salah, 2 jenis anjing kecil, dan posisi mulutnya itu mirip kayak, maaf tadi Mbah Mutama gemecer tadi loh, itu semua makanan itu yang makan itu 2 anjing kecil itu. Masya Allah loh, wali-wali Gusti Allah itu, wali-wali Jawa itu unik-unik memang. Inggih, kita seumur hidup setengah mati ditarbiyah, ditazkiyah oleh masyaihina untuk mengenali ego kita, tapi kita nggak pernah bisa lihat ego kita seperti apa, belum lihat begitu. Nah puasa itu seperti itu, boleh ditahan. Nah terus Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampai sekarang gambarnya itu masih banyak yang berziarah ke tempat beliau. Bahkan ada yang sebulan sekali ke sana untuk khataman Quran dan sebagainya. Mutamakin itu. Insya Allah kalau nggak salah gambarnya munculnya itu Mas Lee. Tapi waktu itu majelisan zikiran juga muncul nih, tak pikir apa hubungannya sama Mbah Mutamakin ya gitu. Makanya ini kok oh lah,
Mulai tak tanjengan ada jenengan dia tak tanyakan. Jadi kurang lebih begitu. Sama kayak kita semua. Kalau kita itu di waktu sore, jadi ego kita di waktu pagi mengharap supaya duhur datang. Ada waktu kecil kita latihan puasa duhur ya. Lalu ketika duhur datang, nah kita pas asar pengen asar datang. Asar datang kita pengen maghrib datang sudah datang. Lah itu ternyata ego kita begitu. Lah ketika ego kita kekang, kita ikat, jarak antara hati atau jiwa kita dan ego kita ini ada suatu rongga gambarnya di depan kita ini. Ini yang dimaksud dengan puasa fisabilillah itu gini. Jadi ketika kita itu benar-benar membuat ego kita terkekang, lalu kita akan memberikan suatu dalam diam itu, karena egonya akan capek ceritanya. Dia minta lama-lama dia diam kayak kita lah. Kita minta nggak dikasih lama kita diam kan. Nah, di antara jiwa dengan ego itu maka akan ada suatu ruang pembukaan, yaitu datangnya cahaya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Gusti Allah mengatakan puasa ini untuk aku akan mengambil. Contoh misalnya begini, di dalam ruangan ini ada minuman misalnya. Misalnya belajar terus ambil minumannya, pasti kan masuk ke dalam kan untuk ngambil minuman kan. Nah, ketika Gusti Allah mengatakan puasa ini untuk aku akan mengambil, artinya Gusti Allah masuk ke dalam sanubari atau hati daripada hamba tersebut, begitu. Sehingga ketika kita berpuasa, kita ini seperti orang sedang bermeditasi sebenarnya atau bermuraqabah. Jadi kita diam, kita bahkan tidak lagi menunggu datangnya duhur atau asar atau maghrib, karena kita sedang sibuk dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini garis besarnya begitu yang tak ceritakan. Kalau detailnya ini sangat banyak sekali kemalaman nanti. Jadi secara jadi kita hanya ingat dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa makan, lupa minum karena kita lupa dengan suara ego kita tadi. Gitu. Memang di awal berat puasa, tapi lama-lama kita akan menjadi terbiasa. Lah, ketika kita itu fisabilillah, kita puasa hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan sibuk dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi mendengarkan ego kita, tidak lagi mendengarkan kenikmatan makan dan sebagainya. Nah, ketika kita sibuk dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itulah yang Gusti Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kata Allah, la'alakum tattaqun. Kata Allah, kamu berpuasa, orang-orang sebelummu juga berpuasa semuanya untuk sampai di hadiratku. Artinya kita manusia ini disuruh hanya manusia akan sampai di hadirat Gusti Allah. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina jin atau ya ayyuhal hawani atau ya, yang lain lah gitu, selain manusia lain. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan manusia pun kata Allah yang beriman, yang percaya, yang ingin sampai ke Gusti Allah. Kata Allah, alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi ketika kalian itu ingin sampai di hadiratku, maka kalian harus meninggalkan ego kalian meninggalkan diri kalian, hawa nafsu kalian, supaya jiwa kalian bebas untuk bersamaku ketika di dunia ini. Dan kalian akan bertemu denganku, bersamaku akan ketika di yaumul hisab. Masyaihina menceritakan bedanya Rasulullah dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Rasulullah itu ketika dipanggil oleh Gusti Allah, Rasulullah dipanggil bukan minta. Rasulullah dipanggil oleh Gusti Allah di malam Isra wal Mi'raj. Gusti Allah itu bertawajuh berhadapan dengan Gusti Allah itu dengan ruhaniyah, dengan jasadnya juga, bahkan dengan terompahnya, dengan lengkap dengan jubahnya dan dengan tongkat, dengan turbannya, dengan cincinnya juga. Begitu. Dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar di dalam jubah beliau, dalam hati beliau. Lah, kalau Nabi Musa berbeda. Nabi Musa ini ingin menemui Gusti Allah, ingin bertemu dengan Gusti Allah. Lah, makanya Gusti Allah nyuruh Nabi Musa ini naik ke bukit Dasi Tua ceritanya gitu. Nah terus, tapi syaratnya Nabi Musa ini disuruh melepaskan terompahnya di bawah bukit gitu. Nggak boleh dibawa masuk. Contoh kalau kita masuk ke masjid atau musola mau sholat,
sandal kita, kendali kita taruh di luar. Lah, Masyaihina menceritakan, Grand Syekh Hisham menceritakan begini, di zaman dulu itu, di zaman para nabi dan rasul itu, dulu mereka itu kalau terompah mereka atau sandal mereka itu terbuat dari kulit keledai, kata beliau. Artinya ketika Gusti Allah itu menyuruh terompahnya Nabi Musa itu dilepaskan di bawah, nggak boleh dia bawa itu naik ke bukit. Artinya, wahai Musa, kamu tinggalkan kebutuhanmu, kamu tinggalkan sifatmu yang keledai itu. Karena apa? Nggak mungkin kamu akan menemui aku, nih Gusti Allah itu di dunia ini. Karena nggak ada apapun di alam semesta yang mampu menampung zatnya Gusti Allah itu, kecuali hati orang-orang yang beriman. Dan ini tadi juga sama, alladzina amanu, orang beriman. Siapa tahu ketika kita berpuasa, lalu Gusti Allah mengatakan la'alakum tatakun, semoga kamu bertakwa. Takwa itu seperti tadi itu yang diceritakan, yaitu ketika kita memegang ego kita akan memiliki jarak daripada jiwa kita, tidak bercampur lagi. Ketika di antara jarak dan ego kita ini tidak memiliki jarak, tidak bercampur lagi, di situ ada ruang untuk Gusti Allah itu masuk. Mengambil apa? Gusti Allah mengambil puasa kita. Apakah Gusti Allah mengambil lapar dan haus kita? Bukan. Yang Gusti Allah bukan mengambil lapar dan haus kita. Yang Gusti Allah ambil itu adalah niat puasa kita. Puasanya untuk apa? Kalau puasanya untuk Gusti Allah, ya berarti di akhirat maka dia akan menjadi alladzina amanu. Atau judulnya dia akan menjadi alladzina amanu. Di mana Gusti Allah dalam hadis qudsi mengatakan, qalbul mukmin itu baitullah, rumah hati orang beriman adalah rumah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tak cerita tadi analoginya. Di dalam ada minuman. Belicin kan pasti masuk ke dalam mengambil minuman kan? Begitulah. Ketika Gusti Allah mengatakan aku akan ambil puasanya, artinya Gusti Allah masuk dalam hati orang tersebut. Karena apa? Karena dia telah memisahkan egonya dari jiwanya, sehingga aku bisa masuk ke dalamnya. Begitu. Aku masuk ke dalamnya, aku ambil puasanya, aku ambil apa? Aku ambil niatnya itu tadi. Ketika sudah aku ambil puasa niatnya, maka aku akan menggantikan rasa lapar dan hausnya itu dengan apa? Dengan kenikmatan dia bersamaku, bersama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan la'alakum tatakun. Gusti Allah tidak mengatakan kamu tak kasih pahala bukan, tapi la'alakum tatakun. Semoga kamu bertakwa. Takwa itu bersama Allah Subhanahu wa taala atau melibatkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia Islam mengatakan takwa itu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika Gusti Allah itu ngambil puasanya, lalu Gusti Allah senang di dalam hati itu, sehingga orang itu menjadi sebagaimana kalimat dari ayat tersebut di depan, ya ayyuhalladzina amanu, menjadi orang yang beriman. Itu apa? Orang yang di dalam hatinya itu bersemayam zatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Makanya hal ini juga didukung dengan dalil-dalil yang lain, seperti misalnya Gusti Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Puasa itu juga kita bersabar menghadapi ego kita. Begitu. Sehingga Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersama kita. Yaitu tadi kurang lebih analoginya atau caranya seperti itu. Wabillahi taufiq, bihurmatil habib, bihurmati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi ajmain. Allahumma ij'al awla majlisana hadza salahan wa awsatu falahan wa akhiran najahan. Allahumma ij'al awla rahmah wa awsatu ni'mah wa akhiran darbul maghfirah. Alhamdulillahilladzi ta'ala kullu syai'in wa mati wa dhalu kullu syai'in zati wa khama kullu muslim mustaslama kullu syai'in qadi. Alhamdulillahilladzi sakana kullu syai'in haibati wa amara kullu syai'in matasawara kullu syai'in ibrahim. Allahumma qina hafi habli sa'ati laka wadud. Rabbana taqabbal minna filuna warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wahdina ilal haqqi wa nabiril mustaqim. Surana kamil muslimin wa sur imamana imamul muslimin. Wa sallallahu ala ala kulli syai'in qadir wa jabat jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
alhamdulillah wa syukrulillah, astaghfirullah, alhamdulillah wa syukrulillah, astaghfirullah, alhamdulillah wa syukrulillah, astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, Jida, ini Om Lili ini, bawa sini maam kue sini, blackjack, bikin itu kopi, ini kopi sama masak nasi. Oh, ini apa kopi? Alhamdulillah. Oh, atau sama lagi Mas Lili, enak apa ini? Ya, aku bikin. Sayang, ini itu loh, Mas Lili bawa kopi buatan ibu beliau. Ya Allah, repot-repot begini. Bisa lah Mas bikin begini aja. Ya Allah, jangan repot-repot begini ya Allah. Bisa lah Mas begini aja. Bisa Allah. Ini loh, kita nggak punya kurma, Om Lili kurma. Ya Allah, ya Allah. Sini nak. Ini Om Lili bawa banyak makanan ini. Oh, Mas tolong ambilkan piring. Ini Om Lili membawa terang bulan, ada 2, martabak 2. Nah, oh sini Om Lili. Ini, sini. Dari tadi datang. Iya. Nah, kasih Mas Lili bawa makanan banyak sekali. Oh ini terang bulan. Emang tadi ikut majelis? Iya. Oh. Saya hati. Sini nak. Itu Saya juga sebentar nak. Entar tunggu Mimi. Ini ambil. dia Ini mau nak, nih. mam terang bulan nak. Alhamdulillah, mam terang bulan sini. Dia mau nih Nek. Mas Lili. Udah malu. Tapi anak. Nih, jangan tuang. Apa mati ini tujuh. Gak mau tidur. Ya. Nak, kok masaknya? Nih. Bermenung ya? Bawa kopi juga, Mas. Kopi bikinan ibu dia. Oh. Enak, ya, baunya sedap. Nah. Cuci perut kayak ini dia. Makanya nggak mau makan mungkin karena perutnya itu